अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। Do you feel secure sitting in the studios? I feel entirely secure. There was no advice to the England Cricket Board that said this tour has to be stopped on security grounds. I can speak authoritatively on that. If there had been, my travel advice would have changed, and it has not. Clearly, the New Zealand decision must have made some of those players be concerned. इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। मैंने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। पाकिस्तान में बरतानवी सफ़ीर क्रिस्टियन टर्नर का अहम इंकशाफ। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी का मसला होता तो मेरी ट्रैवल एडवाइजरी भी तब्दील हो जाती। न्यूजीलैंड के फैसले की वजह से हमारे कई खिलाड़ी तशवीश का शिकार हुए। बरतानवी सफ़ीर ने अपनी सैर सियाहत का हवाला दिया कि पाकिस्तान मुकम्मल महफूज मुल्क है। मैं हर जगह घूमता फिरता हूँ, कराची और गवादर भी जाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता। आप मुझे पहाड़ों पर भी मुस्कुराता देखते हैं। इंग्लिश बोर्ड पाकिस्तान टीम भेजना चाहता है। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तानी मैदानों में फिर खेलेगी। मेज़बान काशिफ अब्बासी ने बरतानवी हाई कमिश्नर से पूछा, क्या आप खुद को ARY के स्टूडियो में महफूज समझ रहे हैं या गार्ड बुलाऊं? क्रिस्टियन टर्नर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ महफूज हूँ। इंग्लिश टीम को सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। बरतानवी हाई कमिश्नर मुतमईन थे तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान से किए वादे से क्यों इनकार किया? सिक्योरिटी इंतजामात वही थे जो शहजादा विलियम और केट मिडल्टन के लिए थे। इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफ़ी पीटर ओब्राइन ने अपनी टीम को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान ना जाने के फैसले को बुज़दिलाना करार देते हुए कहा, इंग्लैंड भारत और अपने खिलाड़ियों के दबाव में आकर फैसले करता है। बोर्ड खिलाड़ियों से डरता है क्योंकि ये सब भारत से मुतासिर हैं, ख़ास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग से। पाकिस्तान ने कोरोना वबा में आकर बरतानिया पर एहसान किया था। आलमी क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं। न्यूजीलैंड के जाने के बाद तो ये वाज़ेह हो गया था कि इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी। हमें वैसे ही ख्वाहिशों का समंदर में नहीं जिंदगी गुजारनी चाहिए, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और क्रिकेट के इशू को दुनिया के मीडिया ने ऐसा बड़ा इशू बना दिया जैसे शायद यही दुनिया का एक बड़ा मसला है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की अचानक वापसी। पाकिस्तान ने मामला सिफारती सतह पर उठा दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की हुकूमत को एहतजाजी मरासला भिजवा दिया। एहतजाजी मरासला वजारत ख़ारजा की जानिब से भिजवाया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर का भी न्यूजीलैंड की वजारत ख़ारजा से राब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने न्यूजीलैंड की वजारत ख़ारजा से मामले की वजाहत मांग ली। थ्रेट अलर्ट की नौयत क्या थी, तफसीलात मांगी गई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, न्यूजीलैंड की वापसी के बाद वाज़ेह हो गया था इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी। क्रिकेट मैच का न होना आखिरी मसला नहीं, एक दिन आएगा जब सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी। ना न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कोई थ्रेट था, ना इंग्लिश क्रिकेट टीम को कोई थ्रेट था। कल मैं और इंटीरियर मिनिस्टर एक बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें हम बताएंगे कि न्यूजीलैंड की टीम का जाना कैसे हुआ। न्यूजीलैंड और बरतानवी टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, वो और शेख रशीद कल तफसीली बताएंगे न्यूजीलैंड टीम वापस क्यों गई। ये सब इतना आसान और सादा नहीं। पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो भारत का नाम ज़रूर आता है। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत चुकाना पड़ती है। कहा, EVM पर वो बात कर रहे हैं जिनको अकल नहीं। ये मुमकिन नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दें। हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी कायम करने का फैसला वज़ीर आज़म और बाबर आवान की मुलाकात में हुआ। पाकिस्तान खेल, सियाहत और कारोबार के लिए महफूज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। यूनानी सफ़ीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार बोले, हर शोबे में बाहमी ताउन के फ़रोग की हौसला अफजाई करेंगे। ISPR के मुताबिक यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार और इनखला में ताउन को सराहा।
वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ना आने की सूरत में प्लान B बना रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में ब्लॉक्स बने हुए हैं, हमें मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। न्यूजीलैंड टीम को क्या खतरात थे बताना ज़रूरी था। दौरा पाकिस्तान पर आने वाले कीवी कप्तान टॉम लीथम ने सीरीज़ की मनसूखी को मायूस कुन करार देते हुए कहा, हमने पाकिस्तान के साथ तारीखी और ख़ास लम्हा बांटने का मौका गंवा दिया। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए तवानाई ताबिश गोहर मुस्ताफ़ी। इमरान खान ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ताबिश गोहर की कारकर्दगी से नाखुश थे। हमाद अज़हर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ताबिश गोहर पर मकामी रिफाइनरीज़ को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम है। सज़ा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। और फिर अगर बात करनी है तो फिर बात बहुत दूर निकल जाएगी। नवाज शरीफ को पनामा नहीं इकामा पर सजा हुई, रिकॉर्ड दुरुस्त करने। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हुकूमत किस मुंह से हमें ताने दे रही है, लोगों पर जिंदगी तंग कर दी गई, भीख मांगने पर मजबूर हैं। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां, हुकूमत की गवर्नेंस पर आज आसमान भी रो रहा है। वफाकी वजीर शीरी मजारी का जवाब, कहा कहाँ गए वो वादे और दावे, शहबाज शरीफ तो कहते थे कि पेट फाड़ कर जरदारी से पैसे वापस लेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा नवाज शरीफ को अदलिया बुला रही है, वो पाकिस्तान आएं और केसेस का सामना करें। शरीफ खानदान से करप्शन केसेस में वसूलियां शुरू, अदालती फैसले पर नैब लाहौर के मुतालिका DCs को मरासले। नवाज शरीफ की काबिल फ़रोख्त जायदादों से मुतालिक आगाह किया, लिखा ये जायदादें फिलफौर फ़रोख्त करने के लिए हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में भी 8 मिलियन पाउंड बरामदगी के लिए कार्रवाई का आगाज। नवाज शरीफ पर आयत जुर्माने की रकम 1 अरब 85 करोड़ रुपए के लगभग है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि 538 अरब रुपए की जो रिकवरी हुई है उसको पब्लिक किया जाए। नून लीग का नैब के 538 अरब रुपए रिकवरी को पब्लिक करने का मुतालबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा नैब न्याजी गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। नैब की प्रेस रिलीज सियासी एजेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा। नैब को आटे और चीनी की चोरी क्यों नजर नहीं आती। शाहिद खाकान अब्बासी के तंजियावार, कहा बैरिस्टर फैसल चौधरी को सीधा चेयरमैन नैब लगा दें, प्रोसिक्यूशन की जरूरत पड़ेगी ना कोई और तकलीफ। शहबाज गिल का बाउंसर, कहा शरीफ दरबार के मस्खरे मफरूर आकाओं की करप्शन के दिफा पर मामूर हैं। कराची में नौजवान की मौत के जिम्मेदार 2 सरकारी अस्पताल करार। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिन्ना और अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया को कसूरवार ठहराया गया। वजीर सेहत सिंध अज़रा पिचोहू को तहकीकाती रिपोर्ट मिल गई। लियाकताबाद पुल पर जख्मी होने वाला नौजवान 6 घंटे तक 4 मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ गया था। All the neighbors will get together and we will see how they progress, and then whether to recognize them or not will be a collective decision. अफगानिस्तान में जामे हुकूमत बनने की तवक्को है। सबको साथ लेकर चलने से अफगानिस्तान में पायदार अमन मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा तवक्को है तालिबान ख़वातीन को तालीम की इजाज़त दे देंगे। अफगान ख़वातीन बहुत बहादुर हैं, वो अपने हुकूक खुद हासिल करेंगी। तालिबान ख़वातीन को मरहलावार कौमी इदारे में शामिल करेंगे। हमें अफगान हुकूमत को वक्त देना चाहिए। As far as the Prime Minister's statements are concerned about international consensus vis-a-vis recognizing the Taliban government in Afghanistan, that is welcome. पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ इत्तफाक राय के बाद ही अफगानिस्तान को तस्लीम करने का फैसला करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू, कहा ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के लिए जगह सुकड़ती जा रही है।
پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے. وزیر اعظم عمران خان کی امن کی کوششوں کو مداخلت کی نظر سے نہ دیکھا جائے. عمران خان کی کوششیں مثبت ہیں. افغان نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کی نیوز بریفنگ. کہا پاکستان سمیت دیگر ممالک سے رابطے میں ہیں. افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں، پاکستان کا شروع دن سے یہی موقف رہا. افغانستان میں پنپتے ہوئے انسانی بحران پر گہری تشویش ہے. عالمی برادری کو اس نازک موڑ پر افغانوں کی مدد کرنی چاہیے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یارک میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد سے ملاقات میں گفتگو. ملاقات میں افغانستان میں قیام امن کے لیے اجتماعیت کے حامل اور سیاسی تصفیے کی ضرورت پر زور دیا گیا. مفادات کے تحفظ کے لیے جب ضرورت پڑے گی طاقت کا استعمال کریں گے. طاقت کا استعمال آخری آپشن ہوگا، پہلا نہیں. امریکی صدر بائیڈن کا جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا ہم دنیا میں آزادی اور جمہوریت کے علمبردار ہیں. دنیا کو کورونا، موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. مل کر دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا. ہم نے افغانستان میں 20 سال کے تنازع کو ختم کیا. موجودہ عشرہ دنیا کے مستقبل کے تعین میں فیصلہ کن ہوگا. ہماری سلامتی، خوشحالی اور آزادیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. وزیر اعظم کا امریکی صحافی گلین بیک کو لکھا خط ARY نیوز کو حاصل. وزیر اعظم عمران خان کا خط کے جواب میں قرآنی آیت کا حوالہ. کہا میں آپ کو شکریہ کا جوابی خط لکھ رہا ہوں. آپ کے خیالات ہمارے عقائد کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے خیالات انسانیت اور ہمدردی پر مبنی نظریے کی عکاسی کرتے ہیں. قرآن میں ہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے انسانیت کو بچایا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش. گجرانوالہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ اور لیبر روم میں پانی داخل. تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. زیر علاج خواتین ہسپتال چھوڑ کر چلی گئیں. لاہور کی سڑکیں موسلادھار بارش سے جھیل بن گئیں. سیشن کورٹ کا احاطہ پانی میں ڈوب گیا. جناح ہسپتال کی چھت بھی ٹپکنے لگی. ڈسکا میں سرکاری اسکول میں جوہر کا پانی داخل. گجرات پتوں کی پھالیا، سرائے عالمگیر اور گرد و نواح میں بھی بادل خوب برسے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا پہلے مرحلے میں پروجیکٹ کے لیے 44,000 ایکڑ اراضی مختص کی ہے. 6,000 ایکڑ پر انڈسٹریل زون بھی بنایا جائے گا. 3 بیراج بھی تعمیر ہوں گے. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے یہ منصوبہ بے پناہ کشش رکھتا ہے. یہ دریا کے کنارے بننے والا دنیا کا منفرد لاسانی منصوبہ ہے. گیم چینجر منصوبے سے ترقی کا نیا باب رقم ہوگا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مراد علی شاہ کو نوری آباد پلانٹ کے غیر قانونی ٹھیکوں منی لانڈرنگ ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 اکتوبر کو طلب کر لیا. عبدالغنی مجید اور خورشید انور سمیت 17 ملزمان بھی طلب. نیشنل ہائی ویز اتھارٹی نے حیدرآباد سکھر موٹر وے سیکشن پر کام شروع کر دیا. وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں سندھ کو پہلا موٹر وے مبارک ہو. اس سال مزید 4 موٹر ویز پر کام کا آغاز ہوگا. 2 بوند پاکستان کی خاطر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، مستقبل محفوظ بنائیں. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری. 4 کروڑ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف. رضاکار گھر گھر جا کر ویکسینیشن میں مصروف. ببلی خان نے ہم سے ووٹ لیا ہے. ہمارے علاقے میں پانی کی بہت کمی ہے. ببلی خان کو چاہیے کہ ہمارے لیے ایک نلکا لگائے. جب ہم سکول جاتے ہیں پہلے پانی بھرتے ہیں پھر سکول جاتے ہیں. میاں والی کے حلقے عیسیٰ خیل میں شہری پینے کے پانی کے لیے ترس گئے. بچے نے MPA کے نام پانی فراہمی کے لیے ویڈیو بیان جاری کیا. بچہ اسکول یونیفارم میں پانی بھرنے کے لیے جا رہا ہے. پاکستان کے بابر مسیح نے ورلڈ 6 ریڈ بال سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی. فائنل میں بابر مسیح کا مقابلہ بھارت کے پنکج اڈوانی سے ہوگا. سیمی فائنل میں بابر نے جرمن کویسٹ کو دلچسپ مقابلے کے بعد 6-4 سے شکست دی.
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2096 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 209 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.